Abusuafo me mama kwaba eba Susan Media Toso. Enasi adafofra Onyankopon ede acheyen. Ene yadasu okroboma a eno so Tano North Municipal District no ase ahafomantamu yedike ambo ye ni akonhoma every form ewura kronim ahwese de esitie. Ene monka ye ho ne ambo ye ni akonhoma emfisro yewese de ekroboma ankasa esitie esiefe nesiye kese efa sade midi kan ye no utimi fa ekroboma so anase emu ekọ dua ya nkwanta utimi fa ho ekọ tepa ekronim utimi so fa ho ekọ kro ya mfo eso eno ntimo nka ye ho nyambo ya ne akonma enwese de ekroboma so esitie esiefe esie kese efa edamwa